La classification des verbes ou la تصنيف الأفعال. Normalement, faites tous des verbes pronominaux, des verbes impersonnels, des verbes transitifs, intransitifs, ainsi de suite. كاين تلامذ اللي فاهمين ce que ça veut dire, par exemple, un verbe transitif, شنو هو فوقاش كنستعملو علاش c'est un verbe transitif, ainsi de suite. كاين تلامذ اللي ما فاهمينش. Alors aujourd'hui, غادي نديرو un petit rappel ensemble باش نفهمو اولا باش نصنفو الافعال وما نبقاوش نتخربقو فيهم. OK? Alors, les verbes en français peuvent être classés selon 3 points. يعني في الفرنسية كنقدر نصنف الأفعال ديالي وكنقسمهم على 3 الأقسام. La première chose هي le fonctionnement de la conjugaison. Normalement هذه حنا كنعرفوها كاملين. La deuxième chose هي la façon dont les verbes se construisent. Et la troisième chose هي la tournure. Bien évidemment غادي نشوفو chaque point بوحدها وغادي نعرفو les verbes اللي كيدخلوا فيها باش كنعرفوهم كيفاش تنفرقوهم ainsi de suite. OK? ولكن غادي نبداو بلا بلوس سامبل واسهل وحده واكثر وحده كنعرفوها هي le classement selon le fonctionnement de la conjugaison. Alors normalement إلا جيت عندك وقلت لك conjugue-moi le verbe manger au présent. أول سؤال غادي يجيك في الدماغ ديالك هو غادي تقول واش le verbe manger il fait partie des verbes du premier groupe, du deuxième groupe ou la troisième groupe. هذا هو le classement selon le fonctionnement de la conjugaison. Tout simple. Bien évidemment, كاملين كنعرفوا les verbes du premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. Premier groupe بحال manger, بحال chanter, اللي تتكون la terminaison ديالهم هي er. Les verbes du deuxième groupe اللي كيتسالاو لي ديما ب er بحال finir بحال choisir. Et les verbes du troisième groupe اللي la terminaison ديالهم ما كيكونوش كاملين كيتشابهوا فيها بحال pouvoir بحال dire ainsi de suite. Bien évidemment pour le classement هذا déjà عندي des vidéos اللي هضرنا فيهم على les verbes du premier, deuxième, troisième groupe. بالنسبه للناس اللي ما عارفينش يفرقوا ما بيناتهم مازال ما عارفينش هذا الدرس هذا je vous invite vivement انكم تفرجوا فيه غادي يعاونكم بزاف. OK? Et là on va voir le classement selon la construction des verbes. Normalement في هذا الكلاسمون هذا تيكونوا عندي 5 ديال les constructions des verbes. La première هما les auxiliaires. Les auxiliaires اللي هضرنا عليهم maintes reprises بزاف ديال لي فيديو ولكن surtout في واحد لا فيديو كنا شرحناهم en détail كيفاش نخدم بان auxiliaire كيفاش نعرف c'est quoi un auxiliaire ainsi de suite. Je vais vous laisser la vidéo في la barre d'infos بالنسبة للناس اللي ما تعرفوش les auxiliaires. Alors les auxiliaires bien évidemment عندي l'auxiliaire être et avoir qui servent à former les temps composés. هذا c'est juste un petit rappel mais pour plus de détails je vais vous laisser le lien dans la barre d'infos. Là on va passer à la deuxième construction où il y a les verbes semi-auxiliaires. Peut-être que pour certains d'entre vous c'est la première fois اللي غادي تسمعوا que عندنا واحد الافعال اللي كنستعملوهم بحال des auxiliaires. Alors فاش نقول semi-auxiliaire يعني en quelque sorte تيدير ليا الخدمه ديال un auxiliaire كنخدمو كوم ان اوكسيليير. وهاد لي فيرب هادو في الفرنسيه عندي 7 ديال لي فيرب يعني ساهل انني نعقل عليهم سي با ديفيسيل. هاد لي فيرب هادو هما لو فيرب faire, aller, devoir, venir, pouvoir, savoir et vouloir. بحال مثلا نعطيو des exemples. غادي نقول je vais manger, on le fait rire, il va venir, il doit partir, ainsi de suite. Alors là, on va passer la troisième construction où les فيها les verbes attributifs ou les في نفس الوقت كاين اللي كيسميهم les verbes d'état. علاش كنسميوهم les verbes d'état؟ حيت il exprime un état كيعبروا لي على واحد الحاله سواء ديال واحد الشخص اولا ديال واحد الحاجه اللي كنوصفها. c'est une manière d'être du sujet. En même temps, le verbe, il peut établir une relation entre le sujet et l'attribut, ما بين le sujet ou الحالة اللي كنوصفها أو الصفة ديالو. Alors, en général, un verbe attributif est utilisé pour
qualifier quelqu'un ou quelque chose. Le verbe d'état indique le verbe être, le verbe devenir, paraître, sembler, demeurer, rester, avoir l'air et passer pour. Alors, هادو هما les verbes d'état. Bien évidemment, notez هاد les verbes quelque part, بقاو تراجعوهم, automatiquement تلقاو راسكم غير تسمعوا un verbe d'état, automatiquement غادي يطلع لكم فراسكم sembler ou la demeurer ou la rester, ainsi de suite. Ok? نعطيو bien évidemment un exemple. بحال مثلا غادي نقول il semble en forme et il paraît heureux. Je suis en train de décrire l'état ديال هذاك الإنسان. Il semble en forme et il paraît heureux. Alors là, on va passer les verbes transitifs et intransitifs. Alors, déjà غير كنوصلوا لهاد لو بوين هذا كنتفكروا الدرس ديال العربيه اللي كنهضروا فيه على الفعل اللازم والفعل المتعدي والمفعول به انسي دو سويت. وراه نفس الحاجه، غير باش ما تخربقوش، باش ما يبان لكمش الحاجه صعيبه، راه سي لا ميم شوز، سي با سورسي، سي با ماشي شي حاجه اللي صعيبه ولا جديده. الوغ غادي نبداو بعدا بلي فيرب ترانزيتيف. Les verbes transitifs, ou normalement, quand on parle d'un verbe transitif, on parle d'un verbe qui admet un complément d'objet. يعني كنحتاجو أنه يكون معاه un complément d'objet. أو لا بحال غنقولوا الفعل المتعدي اللي كيحتاج المفعول به. D'accord? Alors, هاد le verbe transitif تلقاو فيه تيتقسم لينا على جوج. Soit un verbe transitif direct, soit un verbe transitif indirect. On va voir tout d'abord le verbe transitif direct. Le verbe transitif direct, c'est un verbe qui se construit avec un complément d'objet direct, COD, rattaché sans préposition. Bien évidemment, ما نشرح لكم شنو هو un complément d'objet direct et indirect, puisque déjà شفناهم et je vais toujours vous laisser les deux vidéos في la barre d'infos. غادي نعطيو un exemple. Le gardien vérifie les issues. Le gardien vérifie les issues. Les issues, c'est un complément d'objet direct. ما عنديش une préposition اللي جمع لي ما بين le verbe ou ما بين le complément d'objet ديالي. Ok? C'est parfait. On va voir c'est quoi déjà un verbe transitif indirect. C'est le même principe. Le verbe qui se construit avec un complément d'objet, mais cette fois-ci c'est un complément d'objet indirect qui est rattaché par l'intermédiaire d'une préposition. بحال مثلا Ali a assisté à la perquisition. Ali a assisté à la perquisition. Alors on a dit un complément d'objet indirect ou qui est rattaché par une préposition liée à. Bien évidemment, moi, je toujours un complément d'objet indirect. Vous allez tout trouver dans les liens dans la barre d'infos. Et puis là, on va voir la cinquième construction, les verbes intransitifs. Ce sont des verbes qui n'admettent aucun complément d'objet. ما كنحتاجوش معاه un complément d'objet. بحال مثلا les chevaux galopent. Les chevaux galopent. واحد الجملة اللي مفهومة مشروحة ما محتاجينش un complément d'objet باش يزيد يشرح لي les chevaux شنو كيديروا. Les chevaux galopent. Alors, le sens ديال le verbe intransitif ne concerne que le sujet. يعني le verbe intransitif, le sens ديالو أو المعنى ديالو ما كيعني ليه غير le sujet. ما كنحتاجش فيه un complément d'objet. ما كنحتاجش واحد المفعول به باش نفهم. Claro? Claro. Et finalement, غندوزو le classement selon la tournure. Et la tournure, شنو معناتها؟ Normalement, la tournure هي l'aspect ou l'apparence. Ou exprès, j'utilise certains termes اللي يخليوكم تمشيو تقلبوا باش تenrichir le vocabulaire ديالكم. Alors, du coup, par exemple, le verbe galoper, je sais pas كاين اللي يفهموا كاين اللي لا، كاين اللي يفهموا غير من المعنى ديال الجمله. مي انا جو بريفير انكم اي ترم بالكم ما مفهومش او ما فهمتوش شنو المعنى ديالو، بقاو تمشيو تقلبوا عليه ونوطيوه كيلكو بار هكا باش كنخدموا على الفوكابولير ديالنا، هكا باش ما تبقى عندنا المشكل لا في ليكسبرسيون اكريت ولا فاش نكونوا كنهضروا مع الناس.
Ok, c'est juste entre parenthèses. Alors, غادي نكملو الدرس ديالنا وغادي نرجعو قلنا le classement selon la tournure. Alors, on va commencer par les verbes pronominaux, les fameux verbes pronominaux. اولا كنسميوهم en même temps les verbes réfléchis. حيت يكون ديما معاهم واحد le pronom réfléchi. Alors, je vais vous expliquer. Normalement, un verbe pronominal هو واحد le verbe اللي ديما تيكون accompagné par un pronom réfléchi. Je vous donne un exemple. مثلا le verbe se laver. فاش غادي نجي ندير la conjugaison ديال le verbe se laver غادي نقول je me lave, tu te laves, il, elle se lave, nous nous lavons, vous vous lavez, il, elle se lave. ديك me, te, ce, nous, vous, ce هذاك هو le pronom réfléchi. هادشي علاش كيتسماو des verbes réfléchis حيت ديما un verbe pronominal تيكون مع un pronom réfléchi. Claro? Claro. Je pense que غادي تسولوني غتقولوا واش اي verbe نقدر نحط حداه un pronom réfléchi رجع لي un verbe pronominal. Alors هادشي علاش غادي نشوفوا quelques types من les verbes pronominaux باش نفهموا فوقاش نقول un verbe c'est un verbe pronominal ou là. OK? Alors عندنا la première chose عندنا des verbes essentiellement pronominaux. يعني هاد les verbes هادو ما يمكنلكمش تلقاوهم بلا ديك سو. C'est pas possible كنستعملوهم ديما avec un pronom réfléchi. بحال مثلا s'exclamer. ما غاديش تلقى le verbe exclamer. ما غاديش تلقاه, c'est impossible. S'exclamer. Il y a toujours le pronom réfléchi. Se souvenir. ما غاديش تلقى le verbe souvenir. Non, ça existe pas. Se souvenir. S'en aller. C'est plutôt une expression اللي كنستعملوها ديما la plupart du temps et en même temps c'est un verbe pronominal. S'en aller. Alors هادو تيتسماو des verbes essentiellement pronominaux. يعني هادو à la base ce sont des verbes pronominaux. ما غاديش تلقاوهم بلا ديك سو. C'est pas possible. OK? C'est parfait. كاين également les verbes pronominaux à sens passif. مثلا غادي نقول ce poème s'apprend facilement. Ce poème s'apprend facilement. Le apprendre. C'est pas, يعني à la base ديالو, c'est pas un verbe pronominal. كنلقاو le verbe apprendre كنقدروا نكونجوغيوه بوحدو بلا ما نستعملوا un pronom réfléchi. Vous êtes d'accord avec moi? C'est parfait. ولكن puisque عندي هنا le sujet, il subit l'action. يعني l'action d'apprendre كتستعمل كنقدر ندير لها شنو كنسميوها في المات نسيت لو تيرم اوكي نسيت لو تيرم ما نستعملوش شي تيرم واحد اخر لو فيرب ابراندر او لا لاكسيون كتدار ليا على لو سوجي سي با لو سوجي هو اللي كيدير لي لاكسيون vous avez compris. C'est parfait. Alors, ce poème s'apprend facilement. يعني le sujet, il subit l'action. هو اللي كدار عليه l'action et non pas le contraire. Alors là, j'ai eu le verbe apprendre, رديتو un verbe pronominal afin que je puisse donner le sens passif. Ce poème s'apprend facilement. Alors, on va passer les verbes pronominaux subjectif, مثلا se moquer de, se douter de. كاين également les verbes pronominaux réciproques. بحال مثلا غادي نقول il se regarde. Il se regarde. هو تيشوف فيه والآخر حتى هو كيشوف فيه. Il se regarde. يعني واحد l'action اللي كنديروها بجوج en même temps. Alors là, j'utilise un verbe pronominal. Ils se battent souvent. كيتضاربوا دايما. يعني فاش نقول كيتضاربوا راهم بجوج يديروا نفس l'action. C'est clair. C'est parfait. عندنا également les verbes impersonnels. Les verbes impersonnels, أسهل حاجة ممكن تعقلوا عليها هي les verbes impersonnels. Alors normalement ce sont des verbes qui se conjuguent uniquement à la troisième personne du singulier. بحال مثلا le verbe pleuvoir. ما يمكنليش نقول je pleut. Je pleut.
ça existe pas. ما غتلقاوش. غتسمعوا ديما اولا غتلقاو ديما il pleut, il neige. ديما la conjugaison ديالهم تتكون في la troisième personne du singulier. علاش؟ حيت ce sont des trucs اللي ما يمكنش الانسان يديرهم. ce sont des verbes impersonnels. من السميه ديالهم باينه. يعني هذاك لو فيرب هذاك او ديك لاكسيون اللي انا كنعطيها واحد لو فيرب ما يمكنش الانسان يديرها. مثلا كدار من الطبيعه بلوفوار، شتا فاش كطيح حتى شي انسان ما كيطيح الشتا. الله سبحانه وتعالى هو اللي تيرزقنا وتيعطينا الشتا. الوغ تنقولوا il pleut، شتا كطيح il neige، الثلج كيطيح. ماشي شي واحد اللي طيح الثلج اولا شي واحد اللي طيح الشتا. الوغ سي كلير، هادو هما لي فيرب impersonnels. Voilà, alors là on touche à la fin de cette vidéo. Qu'il y a bien évidemment d'autres verbes, les verbes par exemple d'action, manger, courir, ainsi de suite. Qu'il y a بزاف ميمكنناش نشوفوهم كاملين، mais en général هادو هما اللي كنحتاجو la plupart du temps. Déjà إلا قدرتو تميتريزيو غير هادو راه c'est déjà parfait. Sinon, de ma part, je vous dis, je vous remercie déjà pour vos remarques, pour vos commentaires. Là, ça me fait énormément plaisir. Et je vous dis à bientôt, vidéo جديد, Inch'Allah.